वेलकम टू मिशन। आमे पूर्व क्लास रे कनिष्कंकर राज्यजय विषय पढ़ी। आजिर क्लास रे आमे पढ़िबा कनिष्कंकर शासन पद्धति बा द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ कनिष्क। कनिष्क हेउचंती कुषाण वंशर सबुठारु सुयोग्य शासक थिले। ता सहित से जणे सुदक्ष शासक मध्य थिले। एतिरु प्रमाणित होइथाए कनिष्क जणे मोस्ट पावरफुल किंग थिले, जणे प्रसिद्ध राजा थिले, तांकर सम्मान सेही समय थिला। तापर आमे देखिबा तांकर राज्य शासन विषय रे आमे अनेक शिलालेख बा अनुशासन रु जानिबा को पाइथाउ। सेही समय रे से केतेक मुद्रा प्रचलन करथिले। सेही मुद्रा रु मध्य आमे कनिष्कंकर शासन विषय रे जानिबा को पाइथाउ। ठीक अछि। कनिष्क तांको साम्राज्यर सर्वमय कर्ता थिले। तार माने हेउची शासनर सबुठारु ऊर्ध्वरे थिले कनिष्क। कनिष्कंकर उपरे आउ केही नथिले। कनिष्क जहा कहुथिले ता अक्षर अक्षरे समस्ते पालन करुथिले। सेही समय रे आमे देखिबा को पाइबा राजा माने विभिन्न प्रकार उपाधि रे निजको भूषित करुथिले। ठीक सेही परि भाबरे आमे देखिबा कनिष्क मध्य विभिन्न प्रकार उपाधि रे निजको भूषित करिथिले, जेपरि कि महाराज, महाराजधिराज एवं देवपुत्र। एतिरु प्रमाणित होइथाए से जणे प्रसिद्ध राजा थिले, ता सहित जणे शक्तिशाली राजा थिले। शासन क्षेत्रर उन्नति पाई से विभिन्न प्रकार पदक्षेप ग्रहण करिथिले। जेपरि कि आमे देखिबा तांको समय रे क्षत्रप बा सत्रप व्यवस्था प्रचलन होइथिला, जहा फल रे शासन व्यवस्था रे आमे श्रृंखला देखिबा को पाइबा। तांको शासन व्यवस्था श्रृंखलित होइथिला। एई क्षत्रप बा सत्रप व्यवस्था तांको शासनर पूर्वरु मध्य प्रचलित होइथिला बोली कुहा जाय। तांको शासन व्यवस्था को विभिन्न प्रकार भागरे विभक्त करा जायछि। जेपरि कि आमे देखिबा राष्ट्र एवं राष्ट्रर अधीन रे थिला अहर, अहर रो अधीन रे थिला जनपद, जनपदर अधीन रे थिला विषय, विषयर अधीन रे थिला ग्राम। आमे देखिबा को पाइबा ग्राम हेउची तांको शासन व्यवस्थार सबुठारु निम्न रे थिला एवं ग्रामर जे मुख्य थिले तांको कहा जाउथिला ग्रामिक बा पद्रपाल। ठीक अछि। राजा हेउचंती शासन व्यवस्थार सबुठारु मुख्य थिले, सबुठारु ऊर्ध्वरे थिले। राजा जहा कहुथिले समस्ते तांकर कथा को मानुथिले। किंतु राजा को शासन कार्य रे सहाय्य करिबा पई अनेक राजकर्मचारी माने थिले। जेपरि कि आमे देखिबा क्षत्रप, दंडनायक, विश्वेशी एवं बिहार नायक, ता सहित नवकर्मिका। एहीपरि भाबरे विभिन्न प्रकार राजकर्मचारी माने कनिष्कंकु तांको शासन क्षेत्र रे सहाय्य करुथिले। ता सहित आउ दुई जण अधिकारी ना देखिबा। जणे थिले दंडनायक एवं आउ जणे हेउचंती महादंडनायक। एमाने अनेक समय तुमे देखिबा को पाइबो सेनापति एवं विचारपति भावरे मध्य कार्य करिथांती। आमे देखिबा सेही समय रे दंड व्यवस्था बहुत कठोर थिला। जेपरि कि आमे देखिबा सामान्य अपराध पाई बहुत कठोर दंड मध्य सेही समय रे दिया जाउथिला। जेपरि कि देखिबा अंग छेदन बा मस्तक छेदन। जदि केही सामान्य भूल भी करंती ताहाले आमे देखिबा हाथ गोड़ कटा जाए किंबा मुंड कटा जाए। एही परि भाबरे कठोर दंड मध्य सेही समय रे दिया जाउथिला। सेति पई आमे कहि परिबा सेही समय रे चोर डकायती तार मात्रा बहुत कम थिला। आमे देखिबा कनिष्कंक समय रे जो कठोर दंड व्यवस्था थिला सेही विषय आमे दुईटी पुस्तक रु जानिबा को पाइथाउ। गुटिए हेउची द पेरिप्लस ऑफ द एरिथेरियन सी एवं अन्य पुस्तकटी हेउची ताहिक इ हिंद। एही दुईटी पुस्तक रु आमे कनिष्कंक समय रे होइथिबा कठोर दंड व्यवस्था विषय जानिबा को पाइथांती। कनिष्क एक सुशृंखलित सैन्य बाहिनी प्रचलित करिथिले, सेटा मध्य आमे जानिबा को पाइबा। देखिबा गुटिए अभिलेख अछि। सेही अभिलेखर नाम हेउची मनिकियाला अभिलेख। एही अभिलेख आमे जानिबा को पाइबा दंडनायक माने केतेक स्थान रे सेनाध्यक्ष मध्य हेई पारुथिले।
ସେ ସେନାପତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁଥିଲେ। ଏବଂ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେତେବେଳେ କନିଷ୍କ ଚୀନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟବାହିନୀରେ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ଏବଂ ପଦାତିକମାନେ ଥିଲେ। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଥାଏ ଯେ ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ କେତେ ବିଶାଳ ଥିଲା। ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଚୀନର ଉପାଦାନରୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା ଜଣେ ଚୀନର ରାଜା ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ହୋ ତି। କୁହାଯାଏ କନିଷ୍କ ତାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ହୋ ତି ଯିଏକି ହେଉଛନ୍ତି ଚୀନର ରାଜା ଥିଲେ, ସେ କର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଆମେ ଦେଖିବା କନିଷ୍କ ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜା ହେବା ସହିତ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ରାଜା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ ବୈଦେଶିକ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଯେପରିକି ଆମେ ଦେଖିବା କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ସେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ବୈଦେଶିକମାନଙ୍କ ସହିତ। ରୋମର ସେହି ସମୟରେ ଯିଏ ରାଜା ଥିଲେ ତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ଟ୍ରାଜାନ। ଟ୍ରାଜାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ପଠାଇଥିଲେ ଏବଂ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ସେ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ରାଜା ଥିଲେ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କନିଷ୍କ ସେହି ସମୟରେ ଥିବା ରେଶମ ମାର୍ଗ ବା ସିଲ୍କ ରୁଟ୍ ଦେଇକି ଚୀନ ଏବଂ ପାର୍ଥିଆମାନଙ୍କ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ତା ମାନେ ହେଉଛି ସେହି ସମୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବିକାଶ ହୋଇଥିଲା, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା। ତାଙ୍କର ପିତା ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ କାଡ଼ପାସିସ୍। ତାଙ୍କ ସମୟରୁ ରୋମ ସହିତ ଗୋଟେ ଭଲ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା। ତ ଆମେ କହିପାରିବା କନିଷ୍କଙ୍କ ସମୟରେ ଏହା ଏକ ବିକାଶର ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିବା, ତାହା ହେଉଛି ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଦର ଥିଲା। ସେହି ବନ୍ଦରର ନାମ ହେଉଛି ବ୍ରୋଚ ବା ବୋରିଗାଜା। ଏହି ବନ୍ଦର ଦେଇକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେପରିକି ରେଶମ ବସ୍ତ୍ର, ଗରମ ମସଲା, ମଣିମୁକ୍ତା ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ରପ୍ତାନି ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଅନେକ ପରିମାଣର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ରୌପ୍ୟ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ସେହି ସମୟରେ ଆମଦାନୀ ହେଉଥିଲା। ଆମେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ କନିଷ୍କ ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ କନିଷ୍କଙ୍କର ରିଲିଜିୟସ୍ ପଲିସି ବା ତାଙ୍କର ଧର୍ମନୀତି ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା।